Mayang adlaw sa inyong tanan guys. Kanina naghatod ko sa Agungong. Karon kubi-kubi na po ni guys. Adlong Domingo karon guys. Kaduhan na nato ning hatod kay dito ta sa Agungong, nakahatod ka dito. Katong Karanso. Kubi-kubi na punta ning akong gihatod duha. Dito sa Barangay Sayas ako nakuha guys, dito sa kana Floras Big Shop. Kuha sila cake. Nakahatod sila dire. Highway raman to pero nagpa-diretso na lang sila dire. Kaya gutom na daw. Pauli na ta guys. Adlong Domingo karon guys. Klaro ta guys oh. Adlong Domingo karon. Gasoline station guys oh. Kubi-kubi ta.